खुलुमका जतन তিনি सिंहर जगाईबाड़ी बिसि चिनी गोलाघाटी विधानसभा अंतर्गत अब कायसा बिसि তিনি अब सिंहर जागाव 46, 47, 48 बुट नथैनाय कायसा पथसभा पथसभाव चिनी फाइ मानजाक दङ चिनी डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि डिस्ट्रिक्टनि चिनी सेक्रेटारि हरतुसदा ताई जागाव चिनी जीएस गरंग बुम्बिक महाशय ताई चिनी मानजाका चिनी काको श्रीराम डिस्ट्रिक्टनि सदस्य और पर चिनी मंडलनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुकुमार देव बर्मा बुथ सभापति चिनी मिथुन ताई मानजाका चिनी महिला मोर्चानि कार्यकर्ता दङ आं अबनो तिनी जों अब पथसभा खायमानि मेन उद्देश्य के सामने जे 20 कांनि एडिसिनि निर्वाचन आबनो तैनाय जों बुथ शक्तिशाली खालायनो बागै जे जों आगामी बुथ जोंनि बीजेपी केबा कारा जे प्रार्थी मानाय बना जों विपुल बुथे जों पास खालायनो बागै चिनी अब नासिकमुं जों शक्तिशाली खालायनो बागै बुथ जों अब चिनी सारा विधानसभा व्यक्तिक राज्यनि जे निर्देश अनुसारे अब हाके शक्ति केन्द्र वाइज मीटिंग तथा चिनी उपमुख्यमंत्री डिप्यूटी सीएम सारनि जे नेतृत्व जोंनो जे निर्देश रिकलांगमानि बाजार सभा पथसभा खालायनो बागै अनुसारैनो जों तिनी और जागाव फायो आं अबनि बिसिंथि लुकुरंनो कयनाय राज्य सरकारनि ताई केन्द्र सरकारनि जे विभिन्न जे डेभलपमेंट जे सामुं जे जनजाति रखनो तैनाय जे सामुं खालायमानि आबनो नासिगै ताबुक जे एबस कांनि एडिसिओ ताबुक साइमानो थानाय जे विगत सरकार और जागाव राज्य परिवर्तन फानो एडिसी परिवर्तन इंयाखनि बागै चिनी एडिसिनि एरिया रखनो नासिगनायदि जे राज्यनि जे सामुं चलि दङ बाय एडिसिनि सामुंनो नासिगनायदि बाहायके दिले एङै दं आबनो जों बसकांनि चंमारिव एडिसिनि सामुंनो जों दागदारि खालायना बागै एडिसिनो तेबो नायथंना बागै एडिसिनि जे संविधान संशोधन खालायनाय आ जागाव मुर पावर तुमनानि ताई एडिसिओ जे 28टा जे आसन दंमानि जागाव जे आ जागाव 50टा जे सिनि सांसद रेवती मोहन त्रिपुरा जे सामानि आबनो जों तुनानि बागै जाते जों एडिसिओ बीजेपी नो गप्लाय खायनानि बागै आं जत लुकुरंनो कयनाय जों जनजातिनि जे साथे जे बीजेपी सरकार बा केन्द्र सरकार जे सामुं खायदोंमानि जागाव वानसगै याप्रि सेवै फाइबायदों होनाय आं कयो चिनी बुथ शक्तिशाली एङै दङ आं वानसगो चिनी आगामी दिननि जे चिनी जे एडिसि निर्वाचन विपुल बिदे बीजेपी जयगान होनाय आं आशा खायो पार्टी एमन एक पार्टी जे पार्टी आमादेर उपजाति भाई बोनदेर जन्य काज करबे एबं सकल अंशेर मानुषेर जन्य काज करबे त्रिपुरा राज्ये प्रत्येक श्रेणीर लोकेर जन्य गरीब मानुषेर जन्य मेहनती मानुषेर जन्य काज करे जाबे बंधुगण आमी आबारो बोलছি আপনারা চলে আসুন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগদান করুন আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন আপনারা আমাদের ভারতীয় দলে যোগদান করুন যোগদান করার পর আপনাদেরকে নিয়ে আমরা আপনাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাব এখনো যেখানে যেখানে জল যায়নি সেখানে জল কি করে পৌঁছানো যায় সেগুলো আমরা দেখছি এবং আমরা সেগুলিকে অতি দ্রুত কি করে পৌঁছানো যায় সেগুলো আমরা লক্ষ্য করে দেখব এখনো যারা যারা আমাদের কার্যকর্তা রয়েছেন তাদের কাছে আমি বিনম্র আবেদন রেখে যাচ্ছি যাদের বাড়িতে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছেনি জল পৌঁছেনি তাদের নাম তালিকা করে সেগুলিকে অতি সত্বর যাতে এগুলি দেওয়া হয় তার জন্য আপনারা পদক্ষেপ নেবেন এই 2-4টি কথা বলে আজকের মতো আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি জয় হিন্দ বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিপ্লব কুমার দেব জিন্দাবাদ যে কক ছাড়াই নির্বাচন পরিচয় সামুখ খায় নাই ও রাজ্য ও ভারতবর্ষ অঙ্গরাজ্য ভারতবাসী ত্রিপুরা রাজ্য রাজতন্ত্র বাই থাকি নাই গণতন্ত্র রাজ্যও থাকি নাই 1949 সালে 15 অক্টোবর মাঝের এগ্রিমেন্ট অনুমানে পড়েও ওর সংবিধান পরিচালনা অনুমানে পড়েও নির্বাচন যে কম মানে সেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পালন খায় নাই সেই সাই সাই কেনুকা ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাজ্য ও নির্বাচনে সেখানে যে প্রতিশ্রুতি মানে আমার সাই সাইকে সেগুলো যাগো তাই চিনি লাইবুয়া গমায় যাচ্ছিনি ইতিহাস বড় সোসাইটি ভাই শুধু তাই না গণমানামাই সিংসা লাইথালে সরকার আমারও ও রাজ্য ও প্রায় 43-45 হাজার হাইবরক লাই মিজোরামনি ভাইনাই চিনি দলাজাই কাঞ্চনপুর দিকেও যে রিয়াং শরণার্থী ফাইতে হবে মানে আবো থানায় সরকার বড় অমায় কম রুব ও রিয়াং রং ও রাজ্য এস্টাবলিশ খাইতে এনে নির্বাচন বেসাঙ্গে চিরকং সাবো অথচ নির্বাচন বেসাঙ্গে চিরকং সাবো সেই বৈতরণী পালন মানে পরে কেন হাজার ঠোস আমরা তাই রিসার্চ আমরা তাই আর বিজন বিপমান তাই ক্ষমতা ফাইকাঙ্কাই আমরা তাই বড় সদরই তুমিয়া সে মুখ যাবো ও সরকার ভাইকে আমরা সমস্যার সমাধান খাইনা হেনে যে কম মানে
তারপরে ইয়াং শরণার্থী 23 বছরের পরে ও রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার পাই নাই আবার তাবো ও হাওনো বড় স্টেবিলিশন থাকা ও রাজ্য নিল বড় তাবো কাইসা নাগরিকত্ব থাকছে নাই আবার কাইসা দিল্লি থেকে সেই সংবিধান সেই আবার আইন পাস খাই কিকা বড় অরণ্য স্টেবিলিশন সিনাই নেই এবং সিনাই আগে সাই মানো ও সরকার যে কক মানে কক মতন সামু খাইও শুধু তাই